السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو بے پناہ دولت کا مالک بنایا ہے۔ انسانوں کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے ایک انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دیا اور نوازا۔ لیکن میرے محترم، ہم اور آپ اسی معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے علاقے اور ہمارے سماج اور محلے میں دو طرح کے انسان بستے ہیں، دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی ہمارے معاشرے اور دیہات کے اندر آپ کو اپنے علاقے اور محلے میں ایک انسان وہ ملیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری دولت سے نوازا ہے، بے پناہ دولت، بے انتہا۔ زندگی گزارنے کے لیے جتنی ساری چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دیا، اور اس انسان کی زندگی بالکل آرام اور سکون کے ساتھ گزر رہی ہے، چین کے ساتھ کٹ رہی ہے۔ لیکن میرے محترم، اسی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اسی ہمارے علاقے اور محلے کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے، ساری دولت موجود ہوتے ہوئے، اگر اس انسان کی جھولی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا، صرف ایک نعمت کو اس سے چھین لیا، ایک نعمت کی کمی ہے، تو یاد رکھ لیجئے میرے محترم، ہمارے سماج میں وہ انسان اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا ہے، ہمارے علاقے میں وہ انسان اپنے آپ کو پر خیال نہیں کرتا ہے، ہمارے محلے میں وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے مکمل شمار نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، کھیت بھی ہے، کھلیان بھی ہے، کار بھی ہے، کوٹری بھی ہے، لیکن وہ ایک نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نہیں دیا ہے، اور ایک نعمت سے وہ چھن دیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے محترم، ہمارے علاقے میں وہ انسان اپنے آپ کو مکمل شمار نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل پر خیال نہیں کرتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے میرے محترم، ہمارے اسی علاقے میں، ہمارے اسی محلے میں، ہمارے اسی سماج میں، اسی سوسائٹی میں، ہمارے ہی خاندان میں ایک انسان وہ زندگی گزارتا ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں تو نہیں ہے، ہاں تھوڑی بہت چیزیں ہیں جن سے زندگی کٹ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، بآسانی تو نہیں لیکن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بہرحال زندگی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے۔ بہت کچھ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کار کوٹری نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، بس تھوڑی بہت چیزیں ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ہمارے اسی محلے میں، اسی علاقے میں اگر اس انسان کے پاس ایک نعمت موجود ہے، ایک دولت موجود ہے، ایک نعمت موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو آدمی بڑا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو آدمی مکمل خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ آدمی پر خیال کرتا ہے، وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں مکمل ہوں، وہ آدمی خیال کرتا ہے کہ میری جھولی ہر چیز سے پر ہے، میں مکمل ہوں، میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ وہ چراغ جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں برسوں پہلے جلایا کرتی تھی، آج ماؤں نے ان چراغوں کو بجھا دیا ہے، آج ماؤں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، جب مائیں بیدار تھی، جب بیٹیاں بیدار تھی، جب مائیں کام کیا کرتی تھی، جب مائیں اپنے بچے کو صحیح ڈھنگ سے پرورش کیا کرتی تھی، تو معاشرے کے اندر جب بھی کوئی فرد بنتا تھا اور کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو وہ بچہ بڑا ہوشیار اور عقل مند اور وقت کا متقی اور پرہیزگار بنتا تھا۔ لیکن افسوس
काम बंद कर दिया, जब माओ ने अपने आप को महदूद कर लिया और जब माओ को जो काम करना चाहिए वो काम बंद कर लिया, तब से हमारा मुआशरे के अंदर शराबी जन्म लेता है, हमारे मुआशरे के अंदर जवारी पैदा होता है, हमारे मुआशरे के अंदर चोर और डकैत पैदा होता है, हमारे मुआशरे के अंदर बदतमीज और बेहुदा बच्चे जन्म लेते हैं। जरूरत माओ को है, माओ को है, माओ को अमल करने की जरूरत है। बड़ा मशहूर वाकया है, दिल्ली की सरजमीन को कौन नहीं जानता, आप भी गए होंगे दिल्ली, हमने भी दिल्ली को देखा है, लेकिन मेरे मोहतरम मैं आपको एक बात बता दूं, हम में से अगर कोई शख्स दिल्ली जाता है तो उनकी ख्वाहिशात बहुत सारी होती है, उनमें से एक ये भी होती है कि अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए इमारत को देखें, बुजुर्गों की निशानियों को देखें, ताकि उनसे अपने दिल को वो खुश करते हैं। मेरे मोहतरम उन्हीं में से हम लोगों ने कुतुब मीनार को भी देखा होगा, आपने नहीं देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। जब भी कोई आदमी दिल्ली की सरजमीन पहुंचता है तो वो ख्वाहिशात जाहिर करता है कि हम जरा जामा मस्जिद को देखें, हम जरा कुतुब मीनार को देखें, हम जरा इंडिया गेट को देखें, ये सब सारी चीजों को वो देखता है। मेरे मोहतरम आप इससे पहले कुतुब मीनार को देखे होंगे, हमने भी देखा है, लेकिन याद रख लीजिए इससे पहले आप कुतुब मीनार गए होंगे और वहां देखे होंगे, तो इससे पहले वहां के मेले और ठेले को देखे होंगे, इससे पहले आप वहां के लगे बाजारात को देखे होंगे, इससे पहले आप वहां के उम्मत और ऊंचाई को देखे होंगे, लेकिन याद रख लीजिए आपने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, हाँ आपने वहां एक मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर सिफत के मज़ार और कब्र को नहीं देखा होगा, जिसको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके नाम से कुतुब मीनार मशहूर और मारूफ है, वही कुतुब मीनार आप देखने जाते हैं। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं इस वाक्य से पैगाम देता हूँ, अब जब भी कुतुब मीनार के दीदार कीजिएगा तो इस वाक्य को ज़हन में रखिएगा और इस वाक्य से एक बाप को, एक माँ को, बच्चे को परवरिश किस ढंग में होनी चाहिए, तरबियत किस ढंग में होनी चाहिए, वो सलीका यहाँ से लीजिए और ये पैगाम आज के इस जलसे से लीजिए। वही कुतुब मीनार है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पेट में है, अभी जन्म नहीं लिए हैं, दुनिया के अंदर अभी आए नहीं है, तो उसके बाप ने अपनी माँ से, अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, ये जो पेट में बच्चा है, अगर ये पैदा होने वाला बच्चा लड़का की शक्ल में जन्म लिया तो याद रखना मेरे इस बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। सुभान अल्लाह, बाप वसीयत करके जा रहा है कि तेरे पेट से जन्म लेने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में पैदा हुआ तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होते हैं, उस वक्त तक उसके बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए होते हैं। अल्लाह हू अकबर। वो माँ जब वो बच्चा थोड़ा बढ़ता है और बड़ा होता है, वो उस माँ को याद आती है कि इसके बाप ने तो वसीयत की थी और इसके बाप ने तो ये बातें हमसे कह के गुजर गए दुनिया से कि तुम्हारे पेट से जन्म लेने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में हुआ तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। मुझे इसके बाप की वसीयत पर अमल करना है और इस मेरे बेटे को, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम हाफिज कुरान बनाएं। वो माँ अपने उस छोटे से बच्चे को, 7 और 8 साल के बच्चे को उंगली पकड़ती है और दिल्ली की सरजमीन पर चक्कर लगाना शुरू करती है। दिल्ली की सरजमीन है, वो वहाँ के मेले और ठेले हैं, वहाँ की सरजमीन पर जाकर के वो माँ बुर्के में सर से लेके पाँव तक पर्दे में मकतब को तलाश करती है, मदरसे को तलाश करती है। अचानक वो उन माओं को और उस माँ को एक मदरसा नजर आता है। उस मदरसे और मकतब में वो माँ दाखिल होती है। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है, इसके बाप इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन इसके बाप की ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। इमाम साहब ये मेरा बच्चा है, मेरी भी ख्वाहिश है इसको हाफिज बनाने की, मैं आपके यहाँ दाखिला करवाने आई हूँ, आप इसका दाखिला करवा लें और आप इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दें। इमाम साहब ने उस 7 साल के बच्चे को, कुतुबुद्दीन को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख के औरात बड़े पड़े हैं, वो इमाम साहब जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं, वो 7 साल का बच्चा, वो छोटा सा बच्चा अभी अक्लमंद भी नहीं है, वो अलहम्दुल शरीफ से पढ़ना शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते 15-12 सुना डालता है, 15 पारे का हिफ्ज़ कर जाता है। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, इमाम साहब का चेहरा
صاحب نے کہا کہ اے خاتون تم میرا مذاق بنا رہی ہو, تم یہاں مجھے ذلیل کرنے آئی ہو, تم میرا امتحان لے رہی ہو, تمہارا یہ بیٹا 15 پارے کا حافظ قرآن ہے, تم اس کو کہتی ہو اس کو حافظ بنانا ہے, اس سے پہلے یہ کوئی مدرسہ نہیں کیا, یہ تم مجھے کیا کر رہی ہو, یہ تم ذلیل کرنے آئی ہو, تمہارا بیٹا 15 پارے کا حافظ ہے. وہ ماں پردے کے نیچے زاروں قطار رونے لگتی ہے. اللہ اکبر, وہ دلی کی سرزمین ہے, وہ مدرسہ ہے, کیا منظر رہا ہوگا, کیا ماجرا رہا ہوگا. وہ ماں نے اور وہ ماں نے جب اپنے آنسو پر قبضہ پایا, قابو پایا, تو امام صاحب سے کہا امام صاحب یہ بچہ آج تک کسی مدرسہ میں نہیں گیا ہے, امام صاحب یہ بچہ آج تک کسی مسجد میں نہیں گیا ہے, امام صاحب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئی ہوں, میری خواہش ہے اس کو حافظ بنانے کی. امام صاحب مجھے نہیں پتا یہ بچہ 15 پارے کا حفظ کہاں سے کیا ہے اور کہاں سے کر کے آیا ہے, لیکن ہاں امام صاحب ایک بات ضرور ہے, میں خود 15 پارے کا حافظ ہوں, اور جب تک یہ بچہ 9 مہینہ میرے پیٹ میں تھا میں دنیا میں کوئی کام کیا کرتی تھی, میں جھاڑو لگاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, میں کھانا بناتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, میں الغرض جو کچھ بھی 9 مہینے کے اندر کیا کرتی تھی قرآن پڑھنے کے عالم میں کیا کرتی تھی. امام صاحب ہو سکتا ہے وہی نور جو میرے سینے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ کے اندر اس بچے کے اندر منتقل کر دیا. امام صاحب تڑپ جاتے ہیں امام صاحب, اور کہا کہ اے خاتون وہی بات ہے. اے سماج کے لوگوں, اے باپو, اے گارجین حضرات, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بھلا وہ ان ماں کی تربیت کے یہ انداز کہاں چلے گئے؟ آج بھی اگر ایک ماں, ایک بیٹی اور ایک بیوی اگر یہ سب کام کرنا شروع کر دے تو پھر یاد رکھ لیجئے میرے محترم, آپ کے علاقے کو, آپ کے سماج کو, آپ کے خاندان کو جو بچہ ملے گا. آج ماں نے اپنے کام کو بند کر دیا, یہی وجہ ہے کہ سماج کے اندر اچھے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں. اے لوگوں, آپ نے ابھی یہ شورائے کرام آپ کو نعت کے ذریعے پیغام دے رہے تھے, وہ مسکان خان کے بارے میں بتلا رہے تھے, آپ نے بہت سنا, اس سے پہلے بھی سنا. وہ 1 سے 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے, ہم میں سے ہر شخص دیکھا ہوگا, بچہ دیکھا ہوگا, ماں نے بھی دیکھا ہوگا, بہنوں نے بھی دیکھا ہوگا, بیویوں نے بھی دیکھا ہوگا, لیکن آپ دیکھے تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ اگر شاعر کی زبانی سنے تو آپ نے کیا پیغام لیا, آپ نے کیا سوچا؟ ارے وہ مسکان خان, وہ مرد قلندرانہ, وہ صفت ہزاروں اور لاکھوں کے بھیڑیوں کی تعداد میں وہ شیر ببر کی طرح للکارتی اور دہاڑتی ہوئی پردے کے نیچے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہوئی جب وہ جاتی ہے تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے, فرشتے آسمان پر جھوم جاتے ہیں. لیکن آپ نے کیا سمجھا, آپ نے کیا سیکھا, آپ نے کیا سوچا, ان کو تربیت کہاں سے ملا تھا؟ ارے باپو, آپ نے اپنے بچے کو جوس پلایا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو گنے کا جوس پلایا ہے, آپ نے اپنے بچے کو آم کا جوس پلائے ہیں, آپ اپنے بچے کو شربت پلاتے ہیں, لیکن قسم خدا کی ان مسکان کے ماں کو سلام ہے, اس مسکان خان کے باپ کو سلام ہے, اس باپ نے اور اس ماں نے اس کو جوس نہیں پلایا, اس کو آم کا شربت نہیں پلایا, اس کو گنے کا رس نہیں پلایا, اس کو ایمان کا شربت پلایا, ایمان کا شربت پلایا, ایمان کا شربت پلایا. آج بھی باپ کو اپنے بیٹے کو ایمان کے شربت پلانے کی ضرورت ہے. بہت شربت پلا چکے, بہت جوس پلا چکے, طے کیجئے, عہد کیجئے, انشاءاللہ اگر اس پنڈال سے اٹھیں گے جو غلطی ہو چکی وہ ہو چکی, توبہ کریں گے اور عہد کیجئے اور اس مسکان خان کے والد سے یہ سبق حاصل کیجئے کہ جوس دنیا بھی بہت پلا چکے, شربت دنیا کی بہت پلا چکے, ایمان کا شربت پلائیے, ایمان کا نور پگلائیے, اس کے سینے اور دل دماغ کو منور کیجئے. میرے محترم بھلا بتائیے, اگر ایک باپ, اگر ایک ماں یہ سب سارا کام کرنے لگے تو علاقہ روشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سماج روشن ہوگا, خاندان روشن ہوگا, ضرور روشن ہوگا. بس کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنا شروع کر دیجئے, کام کرنا شروع کر دیجئے, علاقہ خود بخود روشن ہو جائے گا. برائی یہی ہے, جڑ یہی ہے, جہاں سے میٹیریل نکل کے آ رہا ہے, غلطی وہاں ہو رہی ہے, وہ گود اجڑ
गई है, वो गोद सोनी है, वो गोद खाली है, मेहनत वहाँ करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ माशरे के लोगों, याद रखिए ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब चीजें और ये ईमानी मजबूती और ईमानी सबूत और इन सब चीजों का पैगाम आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर नहीं दिया जाएगा। याद रख लीजिए, ये जो मकतब और झोपड़ी की शक्ल में है, ये जो एक मकतब है, मकतब नूरुल कुरान के नाम से है, ये जो झोपड़ी की शक्ल में है, बैठने के लिए यहाँ असातिज़ा को टूटी हुई चिटाई है, बच्चे भी जमीन पर बैठते हैं और उस्ताद भी जमीन पर बैठते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम याद रख लीजिए, इलाके का ये जो मकतब होता है, ये मकतब रीढ़ का हड्डी होता है। जिस इलाके का ये मकतब मजबूत होता है, उस इलाके के बच्चे होनहार होता है। सारे गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, तय कीजिए, अहद कीजिए, हमारे मस्जिद से जो निज़ाम चलता है, हमारे मदरसे और हमारे यहाँ जो मकतब का निज़ाम है, इसको मजबूत करेंगे, इसको ठोस करेंगे। ये मकतब रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। जिस मोहल्ले का मकतब मजबूत होता है, जिस मुआशरे का मकतब मजबूत होता है, जिस समाज का मकतब मजबूत होता है, वहाँ के बच्चे ईमान से लबरेज होते हैं, वहाँ के बच्चे कुरानी नूर से मनोवर होते हैं, वहाँ का इलाका रोशन होता है, वहाँ की माएँ बहनें रोशनी महसूस करते हैं। मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं बात को मुख्तसर करते हुए आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, यही वो मकतब है, यही वो मकतब है। इन मकतब में इतनी बड़ी तालीम दी जाती है, इन मकतब में जो तालीम दी जाती है, आपके मस्जिद में आपके इमाम साहब आपके बच्चे को जो पढ़ाते हैं, याद रख लीजिए, वो तालीम आपको दारुल देवबंद में भी नहीं मिलेगी। वो तालीम किसी बड़े यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तालीम आपको किसी बड़े इदारे में नहीं मिलेंगे, बल्कि कुरान की मजबूती और अकायद की तालीम और ईमान की पुख्तगी और कुरान का नूर और दुआ, दरूद, हदीस, ये सब तालीमें आपको इसी मकतब में दी जाएगी। इसी मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ माशरे के लोगों, आप जरा गौर कीजिए, आप जरा सोचिए, क्या हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में वो गुनाह आम नहीं है? वो गुनाह आज तेजी से नहीं फैल चुका है, वो गुनाह आज हर घर में होता जा रहा है, वो गलत काम आज समाज के हर इलाके में होता जा रहा है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, उस गुनाह को बंद करने की जरूरत है, उस गुनाह को रोकने की जरूरत है। हमारे मुआशरे में ये गुनाह परवान चल रहा है कि हमारे यहाँ अगर किसी के बाप का इंतकाल होता है, हमारे यहाँ अगर किसी के चाचा और दादा का इंतकाल होता है, अगर किसी के यहाँ किसी और का इंतकाल होता है, तो हमारे इलाके में क्या वो गुनाह आम नहीं है कि उस रूह कब्ज़ मैयत को 2 दिन तक और 3 दिन तक एक बेटे के लिए रोक करके रखा जाता है? ऐ समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस क्या याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर, अगर तुम्हारे मुआशरे के अंदर, अगर तुम्हारे समाज के अंदर, अगर तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे खानदान में किसी की मौत हो जाए और मैयत हो, तो उनके कफन दफन में जल्दी करो, देर न करो, रूह कब्ज़ मैयत को, रूह को न तड़पाओ, उनको जल्दी कफन दफन का मामला करो। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में से अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती अगर खड़ा होके कहता है कि मेरे भाई आप इस मैयत को किसके इंतजार में रोक के रखे हैं, तो जवाब आता है, फला बेटा जो है सऊदी में है, फला मुंबई में है, फला दिल्ली में है, वो फ्लाइट से आ रहा है, वो हवाई जहाज से आ रहा है, जब वो आ जाएगा तो उसके जनाजे को दफन किया जाएगा। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस बेटे के इंतजार में उस रूह कब्ज़ मैयत को तकलीफ देते हो? आपने कभी सोचा वो आने वाला बेटा जाहिल गंवार है, उस बेटे से कभी आपने सना भी सुना? उस बेटे से कभी आपने दरूद भी सुनी? उस बेटे से कभी आपने जनाजे की दुआ भी सुनी? एक वो बेटा जो जाहिल है, जो गंवार है, जो नूर में काम करता है, जो जड़ी में काम करता है, उस बेटे के लिए आप रूह कब्ज़ मैयत को तकलीफ देते हो? याद रखो ऐ समाज के लोगों, ये नाजायज है, ये गलत है। याद रख लीजिए, अगर वो आने वाला बेटा जानकार है, अगर उस आने वाला बेटा को दरूद याद है, अगर उस आने वाला पोता को जनाजे की दुआ याद है, तो फिर याद रखिए, मैं मुफ्ती नजरुल इस्लाम फतवा देता है, उस जनाजे को आप 2 दिन नहीं 4 दिन तक रोक के रखिए। मैं फतवा देता हूँ, लेकिन कसम खुदा की किसी
जाहिल, किसी गवार, किसी लूम में काम करने वाले, किसी जड़ी का काम करने वाले बेटे और पोते के लिए खुदा की कसम जनाजे को मत रोक के रखिए, मत रोक के रखिए। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, उस बेटे को याद रख लीजिए, ये दरुद शरीफ की तालीम, ये सना की तालीम, ये जनाजे की दुआ की तालीम आपको किसी बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी बड़े मदरसे में नहीं, बल्कि यही आपके यहाँ का मकतब नूरुल कुरान है। इसी मकतब में बच्चों को सना याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को दरूद याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को जनाजे की दुआ याद कराई जाती है। भला बताइए, क्या हमारे इलाके में ये गुनाह आम नहीं है? जवाब दीजिए, क्या ये गुनाह नहीं है? इस गुनाह को रोकने की जरूरत है, इस गुनाह को रोकने की जरूरत है। अगर वो आने वाला बेटा पढ़ा लिखा है तो आप 3 दिन उसको रोक के रखिए। कसम खुदा की, जब वो बेटा आएगा और अपने खुद से जनाजा पढ़ाएगा और दुआ करेगा, अल्लाह उसके बाप को मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन तय कीजिए, मुआशरे से इस रस्म और इस गुनाह को खत्म कीजिए कि जाहिल और गंवार बेटे के इंतजार में जनाजे को रोक करके हम नहीं रखेंगे। ऐ समाज के लोगों, ये बुराई है, ये गुनाह है, ये जुर्म है। इन सब चीजों की जो तालीम है और बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो आपके इसी मकतब नूरुल कुरान में दिया जाएगा। इसलिए ऐ गार्जियन हजरात, आप तो कुछ लोग हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस आवाज के जरिए हो सकता है पैगाम कहीं दूर तक जा रही हो। सारे सुनने वाले लोगों से मेरा एक ही आज के इस जलसे से पैगाम है, अगर आप उठ रहे हैं तो तय करके उठिए कि आधी रोटी खा सकते हैं, सूखी रोटी खा सकते हैं, जरूरत पड़े भीख मांगने की तो कटोरा लेकर के भीख मांग सकते हैं, जायदाद बेचने की जरूरत पड़े तो जायदाद बेच सकते हैं। लेकिन तय कीजिए इस पिंडाल के नीचे कि अपने बच्चे को कभी जाहिल नहीं रखेंगे। समाज के लोगों, माशरे के लोगों, ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये जाहिलों की दुनिया नहीं है, ये दुनिया जाहिलों की नहीं है, ये दुनिया पढ़े लिखों की दुनिया है। पढ़ाई को मजबूत कीजिए, मकतब को मजबूत कीजिए। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई आपके इलाके में आके ये बच्चे के सर पर दस्तार